Mayong adlaw mga amigo, ini si Sergio kag ari kita sa Sergio Project Paglaom. Spreading hope through helping and sharing. Subong adlaw mga amigo, gusto ko lang i-share sa inyo ang isa ka nakaka-inspire nga istoryas sa pagbinuligay sa aton komunidad. May isa kita ka pumunuyo sa aton barangay nga si LD Banik Pablin nga nagmasakit kag nakinahanglan sa bulig pinansyal para sa pagbulong kag sa iya medikal nga mga kinahanglanon. Bukod sini nga sitwasyon, may mga tawo nga nagtindog kag napakita sa tinuod nga malasakit. Isa na sini among si Sergio Oliver Gonzaga o kung mas kilala bilang DJ Tusong nga nanguna sa isa ka charity event o kung fundraising activity. Kaupo niya ang iya grupo nga mga martial motorcycle riders kag iban nga mga sari-sari nga mga riders organization diri sa isla sang Negros Occidental. Sa ila pagtinabangay kapag iliusa, madilagon ang ilang ipatigayon na charity event kag nakalikom sila sang sobra sa 14,000 pesos para sa mabulong kag medikal nga mga asistan para sa aton nagamasakit nga pamuluyo sa aton barangay. Isa ini kapatunay na bisan sa gamay nga pamaagi, kung may ara kita kasing-kasing sa pagbulig, dako gid ang mahimo sa aton isig kapariyo. Sa grupo sang Martial Motorcycle Riders kag sa tanan nga mga riders organization na nag-upod kag napakita sa ila paghatag sang bulig sa ini hindi lamang aksyon kundi advokasya kag misyon. Kamo ang inspirasyon nga ang pagbuligay buhi gihapon sa aton komunidad. Mga kaamigo, ining istorya nagpamatuod nga ang paglaom nag-umpisa sa aton mismo. Padayon kita sa pagbulig kapag hatag sang paglaom kay ang gamay nga bulig mahimugid dako ang kabag-uhan sa kabuhi sang iban. Ini si Sergio sa Sergio Project Paglaom, spreading hope through helping and sharing. Madamo gid nga salamat kag padayon kita sa pagpiniligay.